गोंय टॅक्सी धोरणाचेर कसलोच ब्रेकथ्रू ना. प्रमोद सावंतांच्या फुडारपणाखाला गोंय सरकार आणि टॅक्सी ऑपरेटरांमधी आयतारा झालेल्या बसके उपरांत टॅक्सी धोरणाचेर निमाणो निर्णय जालो ना. तिसरो टॅक्सी ॲप सुरू करपाक ऑपरेटरांनी विरोध केलो आणि सध्याची ॲप काडून उडोवपाची मागणी केली. समिती तयार झाल्या आणि सोमवारा आनीक एक बसका जातली. प्लॅटफॉर्मार येवपाक जाय सगळे आमी ताका सजेशन घातलां की तुमी जे गोवा मायल्स आसा आनी दुसरो ॲप आसा तो स्क्रॅप करा पयलीं, ताच्या उपरांत कितें तें करया म्हणून. दुसरी गजाल आमकां जो मेरेन आमी फुडें विचारना, कित्याक आमचे सगळे टॅक्सीकार येवंक ना, जो मेरेन सगळे टॅक्सीकाराक कॉन्फिडन्सान घेना तो मेरेन आमी सजेशन आनी सजेशन कितें तें दिवपाक शकना. सो इतल्याच गजाली खातीर हे आतां सोमार दीस मिटींग आसली, तेच्या पयलीं सगळ्यांक अवेरनेस करतले कितें जालां आनी कितें आसा हेचें तुमच्या माध्यमाच्यान हांवें सांगलां. व्हडलें डिस्कशन जावंक ना. फकत रेट कितें डिफिकल्टी जाल्ले एपार आमी काय केन्ना फॉर्म ना, आमी एपार केन्ना येवचेच ना. एप जाय म्हटलें ना जाय म्हटलें इट इज अप टू दॅम. पूण आतां तुमी डिस्कशन कितें करतले, तुमकां सांगलां कितें? हय टॅक्सीकारांक ही सगळे ऑल ओव्हर गोवा एकूच रेट आसूंक जाय, हें आमी डिस्कशन केल्लें. तेच डिस्कशनाक आपयल्लें तुमकां. पळय आमी कशें मागलेलें जाणा तूं, आमी मागलेलें लास्ट मिटिंगेक रेट जी आसा पळय ती एवरी डेस्टिनेशनाचेर मारपाक जाय म्हणून हें आमी सांगलेलें लास्ट टायम. ह्या फावटी तेंच्यांनी कितें सांगलें ती अलग कसली पॉलिसी हाडल्या की तुमकां रेट ही जातली सगळ्यांक ही. पण आतां कितें आसा तितून येल्लो ब्लॅक आसा, थोडे आनी कोण आसा जे डिफरंट टॅक्सी व्हेकल्स आसा तेच्या भितर त्यो जायना, त्यो बसना तितून. सो तेच्या हितून इतलेंच आमचें थरलां की आतां पयलीं कितें आमी आतां बसून उलोवन बाबा कशें आसा हेजेर हें आमकां सॅटिस्फाय जातलें काय ना. पण आमी जर ओवरऑल सांगलें एप तर आमकां नाकाच, एपार आमी येवपाक ना. एप कशेंच नाका. एपाक जाय आसलें आमी लास्ट 8 वर्सां पयलीं आमी एपाक जॉयन जातले आसले. पण एप म्हणटा तें आमकां कोणाकूच नाका. एपार आमकां फूल हें आसा. रेट डिजिटलायज कर तुमी मोबायलार आमकां रेट दिया, तुमी डेस्टिनेशनाचेर जाग्या जाग्यार रेट घाला, कितें आसा तें करा, कांय इशू ना. बट येस खंय तरी आमकां तेंच्यांनी एक उलोवपाक सजेशन दिलां की डायरेक्टर्स जे 3 जाण आनी थोडे आमचे कमिटी मेंबर्स तितून एक हें करून सजेशनां आसा ती आमी तेजे कडेन दितली. तेच्या वयल्यान परत मंडे कितें आसा ती मिटींग आसा तेच्या उपरांत कितें आसा तें फुडलो स्टेप हे करूया. मंडे परत हांगाच आपयला तुमकां खंय ते अजून करूं आयच्या मिटिंगार तुम्ही हॅपी ना? ना ते डायरेक्टर हॅपी म्हटल्यार पळय हॅपी म्हटल्यार कशें आमी हॅपी केन्ना जातले जेन्ना आमचे डिमांड्स जेन्ना फुलफील जातले. तेन्ना आमचे जर डिमांड्सूच फुलफील जायना जाल्यार हॅपी कशें उरतले? पूण तुमची डिमांड आयकपा खातीर मिटींग आपोवन तर डिमांड त्या डिमांडाचेर डिस्कशन जालां न्हू तें टॅक्सीकाराचें. आमी एकूच सांगलां कित्याक डिमांड आमकां जाय आसलो एक टॅक्सीचो इश्यू पळय आहा न्हू, आमकां मोबायलाचेर एपाचेर टोल फ्री एपाचेर रेट्स पयलीं येवपाक जाय, डिस्प्ले जावंक जाय, ट्रान्सपेरन्सी उरपाक. हे पयलीं सर CMनूय एश्युरन्स दिला की ह्यो पयलीं डिस्प्ले जातल्यो आनी तेच्या फुडें मागीर हेचेर विचार जातले की बाबा येवपाचें वो ना. मेसेज सांगला की टॅक्सी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचें ना. इम्प्लिमेंट करपाची आसली पण टॅक्सी पॉलिसी जी आसा पळय ती इम्प्लिमेंट अजून करूंक ना. ती खंय तरी दवरला. ती तेणी सांगला जे आमी हे बेंच दिला 3 जाण ऑफिसर्स आनी बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर तेच्या भितर वचून कितें आसा आमकां सजेशन डिसजेशन कितें आसा ही सारकी जावंक ना. जशी आमकां जाल्ली तशी मिटींग जावंक ना. जावपाक जाय आसली कशी आमी मागलेलें तें जावपाक. आमी डिजिटल मागूं नासले, आमी मागलेले फेस टू फेस रेट जी डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन रेट मागिल्ली अजून ती जावंक ना. पण आमचें सॅटिस्फॅक्शन हांगा येतना न्ही. आतां पळोवया जेन्ना तेणी ऑफिसर्स दिल्या त्या ऑफिसरा कडेन बसून आमचे लेखीत जें कितें बरोवन ताका दिवपाक जाय कितें करपाक जाय तेजेर आमी ताका दितले. आनी येता ते मंडे आतां सांगलां ते मंडेच्या हितून आतां मंडे वयता काय आनी फ्रायडे वयता तें म्हाका खबर ना. पण मंडे सांगला लास्ट फावटी 10 तारीख सांगलेले 10 म्हयने गेले. 10 म्हयने आतां मंडे सांगला. आतां मंडे येतलो काय आनी संडे येतलो म्हाका खबर ना. बट लेट्स सी. आय होप कितें जाता पळय तें बरें. मिटिंगेक कितें दवरलेलें सरकारान ताच्या मुखार कितें दवरलें? कितें सांगलें मरे डिमांड इतलेंच आसलें. तुमी एपार या म्हणून म्हणून सांगूंक जाय. तुमचे डिमांड सांगले गव्हर्नमेंटान आतां मिटींग आपयली पळय तेजेर कितें डिस्कशन तेंच्यांनी कितें तुमकां सांगलें? अजून काय नाही. कितें सजेशन दिलें? सजेशन इतलेंच दिलां की एप काय कितें आहा पळय तो आतां कांय खबर ना. तो फुडले स्टेप्स कितें आहा तो सोमारा कितें तरी मिटींग दवरला तेच्या हितून कितें आहा तें फुडें वयतलें. पूण आतां कितें डिस्कशन जालें? मिटिंगेन जाय जाता फाटले केन्ना सोल्युशन येतलें तुमचें? डिस्कशन कितें जालें बाबा? डिस्कशन अशें कांय मेजर जावंक ना. डिस्कशन इतलेंच जालें की तेंच्यांनी कितें पॉलिसी हाडपाक सोदता कितें हाडपाक जाय. कसली ती टॅक्सीची तेंच्यांनी सांगलां की एका प्लॅटफॉर्मार येवपाक जाय सगळे. आमी ताका सजेशन घातलां की तुमी जे गोवा मायल्स आसा आनी दुसरो ॲप आसा तो स्क्रॅप करा पयलीं, ताच्या उपरांत कितें तें करया म्हणून. दुसरी गजाल आमकां जो मेरेन आमी फुडें विचारना, कित्याक आमचे सगळे टॅक्सीकार येवंक ना.
जो मेरे सगळ्या टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेना तो मेरेन आमी सजेशन आनी सजेशन कितें ते दिवपाक शकना. सो इतल्याच गजाली खातीर हे आतां सोमार दीस मिटींग आसली तेच्या पयलीं सगळ्यांक अवेरनेस करतले कितें जालां आनी कितें आसा हेचें तुमच्या माध्यमाच्यान हांवें सांगलां. व्हडलें डिस्कशन जावंक फकत रेट बट कितें डिफिकल्टी जाल्ले एपार आमी काय केन्ना फॉर्म ना, आमी एपार केन्ना येवचेच ना. एप जाय म्हटलें ना जाय म्हटल्यार इट इज अप टू दॅम. पूण आतां तुमी डिस्कशन कितें करतले तुमकां सांगलां कितें? हय हय टॅक्सीकारांक ही सगळे ऑल ओव्हर गोवा एकूच रेट आसूंक जाय हें आमी डिस्कशन केल्लें. तेच डिस्कशनाक आपयल्लें तुमकां. पळय आमी कशें मागलेलें जाणा तूं, आमी मागलेलें लास्ट मिटिंगेक रेट जी आसा पळय ती एवरी डेस्टिनेशनाचेर मारपाक जाय म्हणून हें आमी सांगलेलें लास्ट टायम. ह्या फावटी तेंच्यांनी कितें सांगलें ती अलग कसली पॉलिसी हाडल्या की तुमकां रेट ही जातली सगळ्यांक ही जातली. पण आतां कितें आसा तितून येल्लो ब्लॅक आसा, थोडे आनीक कोण आसा जे डिफरंट टॅक्सी व्हेकल्स आसा तेच्या भितून त्यो जायना, त्यो बसना तितून. सो तेच्या हितून इतलेंच आमचें थरलां की आतां पयलीं कितें आमी आतां बसून उलोवन बाबा कशें आसा हेजेर हें आमकां सॅटिस्फाय जातलें काय ना. पण आमी जर ओवरऑल सांगलें एप तर आमकां नाकाच, एपार आमी येवपाक ना. एप कशेंच नाका. एपाक जाय आसलें आमी लास्ट 8 वर्सां पयलीं आमी एपाक जॉयन जातले आसले. पण एप म्हणटा तें आमकां कोणाकूच नाका. एपार आमकां फूल हें आसा. रेट डिजिटलायज कर तुमी मोबायलार आमकां रेट दिया, तुमी डेस्टिनेशनाचेर जाग्यार रेट घाला, कितें आसा तें करा, कांय इशू ना. बट येस खंय तरी आमकां तेंच्यांनी एक उलोवपाक सजेशन दिलां की डायरेक्टर्स जे 3 जाण आनी थोडे आमचे कमिटी मेंबर्स तेतून एक हें करून सजेशनां आसा ती आमी तेजे कडेन दितली. तेच्या वयल्यान परत मंडे कितें आसा ती मिटींग आसा तेच्या उपरांत कितें आसा तें फुडलो स्टेप हे करूया. मंडे परत हांगाच आपयला तुमकां. खंय ते अजून करूं हें करूं. आयच्या मिटिंगार तुम्ही हॅपी ना? हांगर ना ते डायरेक्टर हॅपी म्हटल्यार पळय हॅपी म्हटल्यार कशें आमी हॅपी केन्ना जातले जेन्ना आमचे डिमांड्स जेन्ना फुलफील जातले तेन्ना. आमचे जर डिमांड्सूच फुलफील जायना जाल्यार हॅपी कशें उरतले? पूण तुमची डिमांड आयकपा खातीर मिटींग आपोवन आसली तर डिमांड त्या डिमांडाचेर डिस्कशन जालां न्हू तें टॅक्सीकाराचें. आमी एकूच सांगलां कित्याक डिमांड आमकां जाय आसलो एक टॅक्सीचो इश्यू पळय आहा न्हू आमकां मोबायलाचेर एपाचेर टोल फ्री एपाचेर रेट्स पयलीं येवपाक जाय, डिस्प्ले जावंक जाय, ट्रान्सपरन्सी उरपाक. हे पयलीं सर सीएमानूय एश्युरन्स दिला की ह्यो पयलीं डिस्प्ले जातल्यो आनी तेच्या फुडें मागीर हेचेर विचार जातले की बाबा येवपाचें वो ना. मेसेज सांगला की टॅक्सी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचें ना इम्प्लिमेंट करपाची आसली पण टॅक्सी पॉलिसी जी आसा पळय ती इम्प्लिमेंट अजून करूंक ना. ती खंय तरी दवरला. ती तेणी सांगला जे आमी हे बेंच दिला 3 जाण ऑफिसर्स आनी बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर तेच्या भितर वचून कितें आसा आमकां सजेशन डिसजेशन कितें आसा ही सारकी जावंक ना. जशी आमकां जाल्ली तशी मिटींग जावंक ना. जावपाक जाय आसली कशी आमी मागलेलें तें जावपाक. आमी डिजिटल मागून आसले. आमी मागलेले फेस टू फेस रेट जी डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन रेट मागिल्ली अजून ती जावंक ना. पण आमचें सॅटिस्फॅक्शन हांगा येतना न्ही. आतां पळोवया जेन्ना तेणी ऑफिसर्स दिल्या त्या ऑफिसरा कडेन बसून आमचे लेखीत जें कितें बरोवन ताका दिवपाक जाय कितें करपाक जाय तेजेर आमी ताका दितले. आनी येता ते मंडे आतां सांगलां ते मंडेच्या हितून आतां मंडे वयता काय आनी फ्रायडे वयता तें म्हाका खबर ना. बट मंडे सांगला लास्ट फावटी 10 तारीख सांगलेलें 10 म्हयने गेले. 10 म्हयने आतां मंडे सांगला. आतां मंडे येतलो काय आनी संडे येतलो म्हाका खबर ना. बट लेट्स सी. आय होप कितें जाता पळय तें बरें. मिटिंगे फुडल्यान कितें दवरलेलें सरकारान ताच्या मुखार कितें दवरलें? कितें सांगलें मरे डिमांड इतलेंच आसलें की बारीक. तुम्ही एपार या म्हणून म्हणून सांगूंक तुमचे जाय. डिमांड सांगले, तुम्ही तुमचे डिमांड सांगले. गव्हर्नमेंटान जाता मिटींग आपयली पळय तेजेर कितें डिस्कशन जालें? तेंच्यांनी कितें तुमकां अजून काय सांगलें? नाही. कितें सजेशन दिलें? सजेशन इतलेंच दिलां की तेंच्यांनी